اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم. فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور جو ہمارا کلاس ہے وہ 9th کا ہے، اور جو ڈیٹ ہے آج وہ ہے 5/6/2020، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان آپ کے لیے یہ ٹاپک لے کے آپ کے سامنے آیا ہے. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو پہلے ہی میں نے بتایا ہے، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم. آپ دیکھیں گے فارسٹ سوسائٹی اور کالونیلزم دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ طریقے سے دیکھیں گے. فارسٹ سوسائٹی کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ فارسٹ سوسائٹی کیا تھی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے یہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا. جو کالونیلزم ہے اس کا ہم دیکھیں گے سمپلی اس کا امپیکٹ کیا تھا اس سوسائٹی پہ، یا اس سوسائٹی سے اس کا کیا رشتہ تھا. کالونیلزم سے کیا فرق پڑا ہے اس سوسائٹی میں، یا کیا امپیکٹ پڑا ہے اس سوسائٹی پہ. کس سوسائٹی پہ؟ فارسٹ سوسائٹی پہ. بیٹا جیسے ہم سب آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے یہ بھی غلامی کے دور سے گزرا ہے، یعنی کہ اس پہ بھی فارن رول چلا ہے. خیر اب وہ تو ہمیں کلیئر ہوگا ہی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے. فارسٹ سوسائٹی کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ فارسٹ سوسائٹی کس کو کہتے ہیں. بیٹا فارسٹ سوسائٹی اس سوسائٹی کو کہتے ہیں، فارسٹ سوسائٹی اس سوسائٹی کو کہتے ہیں جو سوشلی فائنانشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے فارسٹز پہ، جنگلات پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ سوسائٹیاں جنگلات پہ ٹوٹل منحصر ہوتی ہے. جیسے ایک مثال لے لیں گے، آدیواسی لوگ، ان کو ہم فارسٹ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. آج کے دور میں ہم وہ مثال اس کی مثال دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیٹا فارسٹ سوسائٹی، اب ہم انگلش میں اس کا معنی لکھیں گے، اس کا مطلب لکھیں گے کہ فارسٹ سوسائٹی ہے کیا. آج میں ایکچولی آپ کو یہ ان کا تعارف دینا چاہتا ہوں، چیپٹر کا تعارف دینا چاہتا ہوں. چیپٹر ہے کیا، کون سی چیزیں ہمیں اس میں پڑھنی ہے. تو یہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ انٹروڈکٹیو ویڈیو ہے. یہ اس میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں، میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں چیپٹر کے بارے میں کہ چیپٹر میں کیا کیا پڑھنا ہے. فارسٹ سوسائٹی ریفرز ٹو دیٹ سوسائٹی which is dependent on forest. فارسٹ سوسائٹی اس سوسائٹی کو کہتے ہیں جو ٹوٹل ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کس پہ؟ جنگلوں میں. یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اور فائنانشل پیسہ بھی اور سب کچھ یہ وہاں سے ہی حاصل کرتے ہیں. اور وہ ذریعے کیا ہوتے ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا، آگے ہم پڑھائیں گے. یہ میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو کہ چیپٹر ہے کیا. فارسٹ سوسائٹی اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ فارسٹ سوسائٹی اس سوسائٹی کو ہم کہیں گے جو بالکل جنگلات پہ منحصر ہوتی ہے اور جن کا بالکل تعلق جنگلات سے ہوتا ہے، جنگلوں سے ہوتا ہے. اب دوسری ٹرم ہے دا کالونیلزم اینڈ اٹس ریلیشن اور امپیکٹ آن دیز سوسائٹیز یا آن دس سوسائٹی. کالونیلزم کا ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا تھا. پہلے ہم کالونیلزم کے معنی سمجھتے ہیں. دا کالونیلزم از دا ایکٹ آف ون نیشن کنٹرولنگ آن ادر فار دا اکانومک گین. دا کالونیلزم کسی ملک کی اس حرکت کو کہتے ہیں، کسی ملک کی اس ایکشن کو کہتے ہیں
जो वो करती हैं किसके लिए, दूसरी कंट्री को दबाने के लिए करती हैं, किसके लिए, दबाने के लिए, और दबाना क्यों चाहती हैं, फॉर इकोनॉमिक गेन। जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को महाशी तौर या महाशी मफाद के लिए अपना गुलाम बनाता है, उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अपने महाशी इकोनॉमिक मफाद के लिए, इकोनॉमिक मफाद हासिल करने के लिए गुलाम बनाता है, तो उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। हमें पढ़ना है इसका इम्पैक्ट क्या था, कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट क्या था इस सोसाइटी पे, किस सोसाइटी पे, इस सोसाइटी पे, फॉरेस्ट सोसाइटी पे कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था। अब बेटा छोड़ो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यही मैं डिस्कस, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर। ये आपके लिए इंट्रोडक्टरी ये वीडियो है, इसमें आपको कुछ चीजें क्लियर होगी, और असल में मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना है कि चैप्टर में क्या क्या है हमारे। पहला हम पढ़ेंगे इसमें बेटा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। डिफॉरेस्टेशन हमें पढ़नी है और इश्यूज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है। पहले थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि डिफॉरेस्टेशन किस चीज को कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बेदर्दाना जंगलों के कटाव को क्या कहते हैं, बेदर्दाना जंगलों के कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब हम बेदर्दी से जंगलों का कटाव करते हैं, उस प्रोसेस को, उस काम को, उस अमल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है और ये चीजें इसमें हमें क्लियर होंगी। तो एक और चीज हमें पढ़ना है इसमें, स्टोरी ऑफ बस्तर एंड जावा। स्टोरी ऑफ बस्तर एंड जावा, दो स्टोरियां पढ़ेंगे हम, बस्तर इंडिया में है और जावा इंडोनेशिया में। क्योंकि ये स्टोरियां क्यों पढ़नी है, क्योंकि आप बोलोगे हमें कॉलोनियलिज्म था लेकिन कॉलोनियलिज्म का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो इसमें बिल्कुल रेफरेंस दे दूंगा मैं कॉलोनियलिज्म की, यानी कि ये जो दो स्टोरियां हमें पढ़नी है बस्तर और जावा की, इसमें मैं आपको रिलेट कराऊंगा, इसमें आपको मैं रेफरेंस दूंगा कॉलोनियलिज्म का कि कॉलोनियलिज्म क्या था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर। तो अब हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज।